आम ओडिशा को स्वागत। आपण देखुचंती फोकस प्लस मु शारदा। दर्शक बंधु आम ओडिशा रे आउ एक प्रसंग नहींचु नयागढ़ जिल्लार जो साधारण समस्या बा मौलिक समस्या लोकंकर थाए जो आम ओडिशा रे आमे से चित्र को टीवी स्क्रीन रखू वास्तव में चेष्टा करूँ जे सरकार बा प्रशासनिक अधिकारी हुए तो ए लोकंक प्रसंग लोके जाई पहुँचला परे जेतिकी न शुणती हुए तो गणमाध्यम चर्चा हेले हुए तो प्रशासन बाबू शुणवे तांको निद भांगिब एवं सरकार आ प्रति दायित्ववान हेबे। एथिपई आज आमे जो प्रसंग नहींचु ये प्रसंगर जो टॉपिक नहींचु जे शुणुनाहांती नेता एवं शुणुनाहांती प्रशासन। जेतबले नेता शुणुनाहांती प्रशासन शुणुनाहांती ताले साधारण लोक कौन करिवे। दर्शक बंधु साधारण लोकंकर एकमात्र राह होउची राजरास्ता रे बसिबा एवं राजरास्ता को अवरोध करिबा। हुए तो आपण कहि परिबे एमिति घटना घटुची किछि छोट मोट कथा को नहीं आलोचना न करी सरकार प्रशासन को सहित आलोचना न करी लोके राजरास्ता को बसुचंती काले तांको समस्यार समाधान हे जिवो ना। दर्शक बंधु वास्तव में जो कथा आम आपण को कहूँ स्पष्ट भाव में कहूँ जे दीर्घ वर्ष धरी गणिया कलपड़ा रास्ता समस्या को कलापाट रास्ता समस्या को नहीं अंचलवासी प्रशासन एवं शासन प्रशासन पाखे गुहारी करते किसी तथ्य मुझे टीवी स्क्रीन रखुची तापर शो भीतर को जीवा। आक्रोश दर्शक बंधु वर्ष वर्षर समस्या एवं रास्ता रोकर चेतावनी रास्ता निर्माण दाबी रे शताधिक लोकंकर आंदोलन एवं गणिया ठारू कलापाट पर्यंत रास्ता समस्या। जून 12 तारिख रे ब्लॉक कार्यालय सम्मुख में मध्य धारणा दिया जाइथिला जहाँ पर जो कथा को नहीं आमे कहूचु जे शासन ना प्रशासन ना शुणुचंती नेता ना शुणुचंती प्रशासन किंतु लोके वास्तव में हैरान होचंती। ये चित्र होउची गणिया कलापाट रास्ता एवं जो नहीं अंचलवासी मुख्यमंत्री ठारू आरंभ करी विभागीय अधिकारी को गुहारी करथिले मध्य कौनसी सुफल मिली नाही। दर्शक बंधु जहाकू नहीं 3 थर जिलापाल शुणाणी रे अभियोग करा जाइथिला। गणिया दसपला मुख्य रास्तार गणिया ब्लॉक कार्यालय सम्मुख रे रास्ता रोक मध्य करा जाइथिला किंतु कौनसी सुफल मिली नथिला। किछि विजुअल मु आपन को टीवी स्क्रीन रखिबा को चाहूँची एवं जो गणिया कलापाट रास्ता एवं ग्राम्य उन्नयन विभाग रे पक्षरु जो कादुओ फोपड़ा फोपड़ी नीति वर्तमान चली वर्तमान पूर्त विभाग को परिवर्तन करने नहीं बारंबार दाबी कर आसुथिले मध्य उभय विभाग मध्य परस्पर को कादुओ फोपड़ा जाउची। दर्शक बंधु ये जो ब्लॉक कार्यालय सम्मुख रे रास्ता सुफल मिलूना ये रास्ता को किभली भाव में आपण देखंतु किभली भाव में रास्ता रही जो रास्तार चित्र आम आपण टीवी स्क्रीन रखुचु लोके वास्तव में आंदोलन करुचंती। पूर्त विभाग को जदि ये रास्ता को हस्तांतरित करा जाए पूर्त विभाग मंत्री जी अच्छी जे पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय सी उदार भाव में चेष्टा करेंगे किभली भाव में रास्ता को डेभलप होगापाई। एथिपाई जन आक्रोश होती गत मास 25 तारिख जिलापाल जनाशुणाणी रे जो बड़ सिलिंगा एवं छामुडिया एवं रासंग पंचायतर 100 रु ऊर्ध्व जनसाधारण गणिया कलापाट रास्ता संपर्कित दाबी पत्र नहीं मध्य ब्लॉक कार्यालय सम्मुख रे विक्षोभ प्रदर्शन करथिले जार चित्र आमे आपण टीवी स्क्रीन रखुचु। यही कथा आमे कहूचु ना शुणुचंती प्रशासनिक अधिकारी ना शुणुचंती नेता। वास्तव में लोके वास्तव में निज कथा आउ कहा को गुहारी करिवे प्रशासनिक पाखरे जाइचंती जेतेबेले सरकार प्रति जिल्ला रे ग्रीवांस सेंटर खोलुचंती एवं मुख्यमंत्री मध्य निजे ग्रीवांस नौचंती। ये लोकंक सरकार लोके जेतेबेले दाबी करिचंती एवं धारणा देइचंती तापरे लोके राजरास्ता को आसीचंती। किछि प्रतिक्रिया अछि शुणी नवा दर्शक बंधु।
गत 25 तारिख दिन मे 25 आम जो जिलापाल जनशुणाणी गणिया कराइला से ब्लॉक परिसर भितर आम जनइलु आगुरी मार्च मसरे जनइलु जनशुणाणी एप्रिल 6 जो कलेक्टर होता ग्रीभांश नयागढ़ कलेक्टर ऑफिस रे सेठी जनइलु बारंबार रास्ता कथा जनइलु आज्ञा रास्ता करूँ आम जाई आसी पारुनु रास्तार आंठे आंठे खाल जिते प्रशासनिक अधिकारी लिखित प्रतिश्रुति देते गला वर्ष जून मसरे आम गणिया रास्ता रोक करूँ स्ट्राइक करूँ से एक्जिक्यूटिव चीफ इंजीनियर आरडीर आमको दस्खत करते आउे फेब्रुआरी करूँ 2 3 4 3 दिन धरी रास्ता रोक कराइला से लिखित प्रतिश्रुति देते आउ बारंबार गणमाध्यम एक प्रकाश पाते सरकार तरफ किसी तत्परता प्रकाश पाऊनी जिते देखले रास्तार आंठु आंठु खाल आम छात्र छात्री मानक धरी साधारण जनता पर्यंत जेहेतु आम गणिया आमर लोकल मार्केट आम समस्त निर्भरशील तेणु प्रत्येक दिन आम जावासवा करूँ किंतु रास्तार अवस्था एभली होईची जे दैनंदिन ये दुर्घटना घटवा गोटे निश्चित होईची सेप्रति विभागीय अधिकारी हंतु बा राजनेता हंतु कई कर्णपात करूना बारंबार एक कथा दाबी आम जन आसिले समस्यार कौन समाधान पंथा बाहर ना टिकस सरकार चलुची राज्य शासन प्रशासन चलुची तेणु आम जेल जावाई तैयार अच्छु किंतु ये समस्यार समाधान हवा दरकार आम रास्ता सुधरवा दरकार गोटे साधारण रोगीटे गणिया जावाई डरुची से घरे रही जाऊँगी किसी लोकंर दुर्घटना जीवन प्राणहानि हमार नजर अच्छी तेणु सरकार एप्रति सचेतन हूँ ये आंचलिक विकास परिषद कथा शुणु एवं ये रास्ता यथाशीघ्र संभव ताकू मरामती करूँ बा निर्माण करूँ। गत 25 तारिख दिन मे 25 आम जो ओके दर्शक बंधु प्रतिक्रिया शुणुले एथिरे सेमाने जो संगठन रही जो छामुआ विकास परिषद सभापति जयदेव साहू मध्य प्रतिक्रिया आपण शुणुले एथिरे सेमाने नयागढ़ जिलापाल को चिठी माध्यम अवगत कराइथिबा बेले यार नकल मुख्यमंत्री ओडिशा सरकार एवं राज्यपाल पूर्त विभाग मंत्री सचिव सांसद कंधमाल विधायक दसपला एवं निर्वाही जंत्री पूर्त विभाग मुख्य निर्वाही जंत्री पूर्त विभाग एवं खोर्धा एसडीपीओ एवं पूर्त विभाग आरोही अधीक्षक नयागढ़ तहसिल एवं गणिया बीडीओ गणिया थाना अधिकारी को मध्य पत्र माध्यम प्रेरण करिसंती कारण रास्ता जदि न थाए ताले लोकंकर गमनागमन असुविधा हो पारे बा असुविधा होउची एवं आउ गोटे कथा देखा मिलूँ ये रास्ता रे जो चित्र मु आपण टीवी स्क्रीन रखिया को चाहूँगी से रास्ता किभली भाव में रही जहाद्वारा दिन को दिन एक्सीडेंट होउची आमे सबु बेले कहू आमर प्रतिटी जीवन आम पाई मूल्यवान एवं आमे सड़क सप्ताह पालन कलु जे कौनसी लोके एक्सीडेंट न हो से सचेतन हेलु एवं आमे फाइन कलु जो माने हेलमेट पिंधुनांती तांको उपरे मन इच्छा फाइन जो मानकर आरसी नाही तांको उपरे मन इच्छा फाइन जो मानक पाखरे पॉल्यूशन नाही तांको उपरे मन इच्छा फाइन जो माने रास्ता करबा पई दायित्व नैचंती जो माने रास्ता करबा पई दाबी करूचंती आउ जो माने बजेट करूचंती वर्ष को वर्ष विभाग रे रास्ता एतिकी काम हवा दरकार वास्तव में तार चित्र आज आम आपण टीवी स्क्रीन रखीचु ये होउची नयागढ़ चित्र बा नयागढ़ जिलार कहानी आम आपण टीवी स्क्रीन रखुचु दर्शक बंधु एइथिपाई जे लोकंक सरकार लोकंक कथा कहूथिबा सरकार एवं सबुबले लोकंक समस्या सहित जोड़ी होइतिबा सरकार सियो होउचंदी मोहन माझींक सरकार मो सहित सीधा सड़क फोन लाइन में जोड़ी होइचंदी मो प्रतिनिधि जे अछंती समीर कुमार बेहरा तांको कति सीधा सड़क प्रतिक्रिया नबा समीर वास्तव में लोके हालिया लोके शासन प्रशासन समस्तंक पाखरे गुहारी कले एवं तापरे राजरास्ता अवरोध कले आज अवरोधर चित्र बा कथा सामना को आसुची वास्तव में कहीं प्रशासन शुणुना ये लोकंक कथा कहीं लोके बारंबार हैरान हरकत होउचंती जो रास्तार चित्र आमे दर्शक बंधु टीवी स्क्रीन रखीचु से रास्ता रे प्रतिदिन अघटन सृष्टि होउची बा घटना दुर्घटना देखा मिलूँ टी प्रतिक्रिया रखु समीर बाबू।
ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରଦା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଠିକରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ଗଣିଆ ଠାରୁ କଳାପାଟ 10 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ହେଉ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧରି ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଥର ରାସ୍ତା ରୋକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗତକାଲି ଏକ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ପରିଷଦର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୟାଗଡ଼, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ନ ହୁଏ ତ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଗଣିଆ ଦଶପଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଶାରଦା, ଓକେ, ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବା 10/6/2026 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାରେ କାମ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକେ ଚରମ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ହେବ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୋଭର କଥା। ହୁଏତ ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଦୁଇଟି କଥା ଆସୁଛି ଯେ କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାମ କରିବ ନା ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗ କାମ କରିବ? ବାସ୍ତବରେ ସେ କଥା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ଏ ରାସ୍ତା କାହାର, କିଏ କାମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆଜି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟତା ରହୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ଶାରଦା, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କର କୁଚକ୍ରିରେ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଥିଲା ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଣିଭଦ୍ରା ପାଦ ଦେଶରେ ମା କଳାପାଟଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରାମଦାସଙ୍କର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସେଇ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁଠି ଖାଲଖମା ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇକି ବର୍ଷ ଯାକ ଥରେ ଅଧେ କାମ କରିକି ସେ ରାସ୍ତା ଠିକରେ ଚାଲିଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ଆର୍ଡି ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯିଏ ତାର ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିଘା ନଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେତେ ହଇରାଣ ହେଲେ ବି ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଶାରଦା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଯେ କି ମୋ ସହିତ ସମୀର କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଲୋକେ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏ କାମ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଜୟଦେବ ସାହୁ, ସଭାପତି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଯେ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାସ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବାସ୍ତବରେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଏ ରାସ୍ତା ପୁଣି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା? ଯଦି ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା କାହିଁକି କାମ ହେଲାନି? ଆଉ ଯଦି କାମ ନହେଲା କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଚିଠି ଦେଲେଣି, ଅନେକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଯାଇ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ କାମ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି? 10 ତାରିଖ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାମ ନ ହେବ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାହେବ। ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋ କହିବାର କଥା, ଜୟଦେବ ସାହୁ, ମୋ ଘର ଛାମୁଣ୍ଡିଆ, ମୋ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 3-4ରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ, ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଆର୍ଡିର ଆସିଥିଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କ ଆର୍ଡିର ଏସଡିଓ, ଆର୍ଡିର ଜେଇ, ଏମାନେ ସବୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 2 ଦିନ ଧରି ଗଣଧାରଣା ସହିତ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 30, 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ କାମ କଲେନି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ 25 ମସିହାର ଜୁନ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଆଉ 9, 10, 11 3 ଦିନ ଧରି ସେଇଠି ଆମେ ଗଣଧାରଣା ଦେଲୁ। ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଲୁ 3 ଦିନ ଧରି, 3 ଦିନ 3 ରାତି ଅହରାତ୍ର ଚାଲିଲା ଆମ ଗଣଧାରଣା। ତାପରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆରଡି ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆରଡି ବିଭାଗର ତାଙ୍କର ଏସଡିଓ, ଆରଡି ବିଭାଗର ଜେଇ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଜୁନ ମାସ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଓହରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦୁଇ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କତିକି ଆପଣ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏକ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି। ସେ ପୁରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ବିକାଶ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। 2036 ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ, ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ବିଭାଗ ଏ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କାମ ହେଇପାରିବ ନା? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଛକା ପଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଉନି। ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମେ ଏବେ ଏଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଟା ପାଣିରେ ବୁଡୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ହାରାହାରି 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତର 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମ କଥାକୁ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଠୁ କରି ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ। ସେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଁ କରିଥିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ରାସ୍ତା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବୁ, ତା ସହିତ ଆରଡିରୁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ। ଓକେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚରମ ବାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ଯଦି କାମ ନ ହେବ ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବେ? ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି? ओके, यांत्रिक त्रुटि जोगु फोन लाइन नु कटि जाइछन्ति। मो सहित थिले जयदेव साहू, सभापति आंचलिक विकास परिषद। जो चित्र आम आज आपण टीवी स्क्रीन रखीचु, ये होची गणिया कलापाट रास्ता। जो गणिया दसपलार मुख्य रास्ता परे ए रास्ता को दाबी करा जाइछि जे किभଳି भाबरे हवा पई तैयारी करिवा पई। एवं दुईटी कथा सामना को आसुची, ग्राम्य उन्नयन विभाग पाखरे रास्ता अछि, से रास्ता को पूर्त विभाग को परिवर्तन करने पाई लोके दाबी करुचंती, किंतु दुई थर 3 थर रास्ता रोक करिचंती दर्शक बंधु लोके माने। किंतु लिखित अभियोग मिलिला परे मध्य, डेट देला परे मध्य काम आरंभ हो पारु नाही, जा द्वारा लोके असंतोष प्रकाश करिचंती एवं चरम बाणी शुणैचंती। आसंता 10 तारिख मध्य जदि काम आरंभ न हुए ताले सेमाने राज रास्ता को अवरोध करिवे एवं जे पर्यंत काम न होईची से पर्यंत राज रास्ता बसी रहे। आमे ए खबर प्रसारण पर आशा प्रकाश करिवु जे प्रशासनिक अधिकारी को एवं पूर्त विभाग अधिकारी हुंतु बा मंत्री हुंतु बा खोद मुख्यमंत्री की मध्य ए खबर उपर नजर रखंतु। कहीं ना बारंबार मुख्यमंत्री गति की ग्रीवांस जाइछि, कलेक्टर पाखु ग्रीवांस जाइछि एवं सांसद पाखु ग्रीवांस जाइछि। समस्ते दायित्ववान हुंतु। राज रास्ता परे भी ये सर्विस रोड बा जो लोकल रोड रही तार मध्य पुनरुद्धार हवा आवश्यक। कहीं ना दिन को दिन एक्सीडेंट बढ़ुची, लोकंकर समस्या देखा देउची एवं जहाँ कह जाए ये राज रास्ता देई बा ये रास्ता देई अनेक ऐतिह्य परंपरा एवं टूरिज्म क्षेत्र रही जहाँ नयागढ़ में भरपूर भरी रही। दर्शक बंधु, ये आम आशा करुचु जे प्रशासन सरकार समस्ते शुणु एवं ये जो प्रतिक्रिया आसूची ना शुणुची शासन ना शुणुची प्रशासन ना शुणुचंती नेता। वास्तव में नेता जनतांक पाई लोकंक सरकार लोकंक कथा बुझंतु, लोकंक सुविधा सुजोग कथा बुझंतु। दर्शक बंधु, आम ओडिशा रे समय होईची, कार्यक्रम एठी रखिबा। रहुचु, नमस्कार।